One TV Patrol. Sa detalye sa atong mga balita sa One TV Patrol. Asinso, one family, one professional gilusad na sa Uzamis. Nalusad na sa dakbayan sa Uzamis ang Asinso Misamis Occidental One Family, One Professional program atong Agosto 24. Usa ka libo ka mga kwalipikadong estudyante ang naapil sa unang batch sa educational assistance nga hiniusang gisuportahan sa Asinso Uzamis Administration pinagi ni Mayor Indy Waminal o sa kagamhanang probinsyal pinagi ni Governor Henry S. Waminal Sr. Ang usa ka libo ka mga estudyante nga nag-enroll sa mga colleges o universidad sa Uzamis nakadawat og pasiunang 5,000 pesos diin tipikog bahin sa kinitibuk ang ayuda nga 50,000 pesos diin ihatag matag bulan sulod sa duha ka semester o napulo ka bulan. Nasaran nga ang usa ka libo ka mga estudyante 600 niini o 600 niini ang giayudahan sa Kapitolyo o 400 usab ang giayudahan sa syudad. Apan nahimong 1,200 ang grantis sa Uzamis human midugang og pundo si Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal. Kini nga suporta ni Congressman Ando Waminal gikalipay pag-ayo ni Mayor Indy Waminal sa katarungan nga nadugangan og pila ka slot ang Asinso Misamis Occidental One Family, One Professional. Nangayo og dispensa ang gobernador labi na ngadto sa mga estudyante sa tibuok probinsya nga wala pa mahiapil sa unang batch gumikan kay limitado pa ang pundo niining panahuna. Sa 3,000 pa lang ka mga estudyante sa tibuok probinsya bigas na kini og 50 milyones pesos apan iyang paningkamutan nga ang duulan sa 20,000 ka nahibilin nga makuha kini sa lain na usab nga batch. Kaning ato ang programa karon mugid ni ang iyahang gilantaw nga makatabang dili lang sa tibuok probinsya no but sa tagsa kami sa misnon. Kaya ang iyahang philosophy behind this is if naalang tay estudyante nga matabangan, mapahuman, mahimog professional sa bawat pamilya sa misnon, no? Then each family in the province will also slowly improve, lift up their lives. Kay katong mahimong professional, katong estudyante nga makahuman pohon, mo naman din to'y makatabang ug makahatag og lain opportunities sa iyang pamilya. So, dako nga rason, if not the main reason nga naatatanan karon is through the dream and efforts of Gov. Henry S. Waminal. Ato ang pakpakan. Nanawag ko niya, kung dagan gapon kayo og mga estudyante gusto mo eskwela, puno na ang slot sa province, puno na ang slot sa city. Ako siyang gingnan, nag-budgeting makamodera, pangitag budget madungagan ni nimong para Uzamis. Walay duha-duha ingon siya, okay, no problem. Og mo ka na diri sa City of Uzamis na makakuha og additional 200 slots para sa ato ang scholarship program. Para kato gahapon no nain tawi ing duol sa ako mga mananagat no patabang pud silang kapitan, mga kagawad silang barangay, gusto gud lagi nila mapaskwela ilang anak. So kato sila tungod sa additional grant no additional funding nga nakuha nato sa pagpaningkamot ni Kong Ando, ato silang ma-accommodate pamaagi sa 200 additional slots. We are not really demanding nga taas nga grado, no? Ang importante nga mopasar mo, responsable mo, makahuman, no? Tungod sa usa ka sitwasyon nga nakita nato. Unsa man ang sitwasyon na nga kadaghanan kung ikaw kabos, ang kabos dili makapa-eskwela sa iyang anak, dili maka-eskwela, so dili mahimong professional, dili makatrabaho, magpabilin nga kabos. One TV Patrol.